Okay, Adam, off you go. Thank you. Hey, Marcelo, Andres. Marcelo, can we start with the fitness of Patrick Bamford? What is wrong? Will he be available Friday? And if not, would he be available if selected to go to play for England? Que si podemos comenzar con la actualidad de Patrick, que cómo está, qué tiene, que si va a poder estar este partido el viernes y que si no, que si podría estar, si lo llaman a la selección, que si podría estar convocado. Pensamos que sí, que va a jugar el viernes. We think that yes, he will play on Friday. Tiene un golpe en la cadera. He has a knock on his hip. Que es doloroso. That is painful. Pero que no creo que lo deje fuera del partido. But we don't think that it's going to make him miss the game. Lo que Cooper está enfermo, Davis tiene un problema articular, no demasiado importante. Cooper is sick. Davis has a small problem, a small articulation problem, which is not which is nothing important, nothing serious. Y Rodrigo Moreno tuvo una contractura muscular ayer. And Rodrigo had a contracture yesterday in training. Que no sé si le va a permitir llegar al partido del viernes. Which I don't think is gonna, which I don't know if he's gonna be available for the game on Friday. De todas maneras, no es importante. Either way, it's not an important injury. Is that a muscle injury when you say a contracture injury then, yes. Marcelo? Yeah. Thank you. Pascal Strout, I take it he's come through fine, having played a little bit earlier than you expected as well. Entonces que Pascal terminó bien el partido con el Chelsea, está bien. Sí. Yes. Sí. Marcelo, I know that you don't presume to pick the England team for Gareth Southgate, but Luke Hayling's name has been mentioned today. Can I just ask you how, in your opinion, has he improved this season? Que sabe que usted no pretende escoger la plantilla de la selección inglesa, pero que el nombre de Hayling lo han mencionado hoy. Que usted, ¿qué tanto cree que ha mejorado esta temporada y en qué? Es uno de los valores, uno de los jugadores más destacados. He's one of the players that has shone the most de nuestro equipo. In our team. Y es un jugador que puede jugar por el costado y por el centro. He's a player that can play out wide or in the center. En línea de 4, en línea de 3. In a back 4 and a back 3. Con capacidad para atacar y con buen juego aéreo. With a capacity to attack and with a good aerial game. Y con muy buen dominio de la pelota, juego asociado y pase inicial. And with a good management of the ball in terms of combination and the first pass. Todo este análisis lo puede hacer cualquier persona que lo vea jugar regularmente. With this analysis, anyone who watches him play regularly can make. Y de ninguna manera solo describo sus recursos. And I'm only describing the resources that he has. Cuando uno habla de un jugador que potencialmente puede ser seleccionado, when you talk about a player that can potentially be picked for their national team, se puede interpretar la referencia como un intento de inducción. You can interpret the reference as trying to induce the manager. Y de ningún modo quiero quedar en esa situación. And in no way do I want to be in that situation. Lo que pasa es que las preguntas hacen tantos recorridos para que uno termine diciendo lo que cree que no debe hacer. But the thing is that the questions lead you to say things that you don't want to. I understand, and I know you don't presume to try and influence Gareth Southgate at all, Marcelo. Niall Huggins, you've got lots of call-ups. Niall Huggins has come into the Wales under-21 squad. You gave him his debut at Arsenal, and you admitted it was in difficult conditions. Can I just ask, where do you see him? What position do you see him playing particularly? Niall lo llamaron a la selección sub-21 de Gales, a Huggins.
que usted le dio su debut contra el Arsenal, que dijo que fue bajo circunstancias difíciles, que él pregunta que dónde ve su posición en el campo en el futuro. Puede jugar de marcador lateral derecho en línea de 4 o izquierdo. He can play as a fullback in a back four on the right-hand side and on the left-hand side. O de volante acompañando a un volante de contención más defensivo. Or as a midfielder accompanying a more defensive midfielder. Puede jugar indistintamente por derecha y por izquierda. He can play with ease in both sides, left or right. Originalmente era extremo o volante ofensivo. Originally he was a winger / offensive midfielder. Y eso le da más recursos durante la posesión. And this gives him more resources during the possession. Y puede jugar a las 3 alturas del campo. And he can play in all 3 heights on the pitch. Aparte es un jugador que tiene un rendimiento físico por encima de lo normal. And apart from that, he's a player with a physical performance above the norm. And just finally for me, Marcelo, Fulham, they've obviously had a resurgence. What have you noticed that would you say, has led to that improvement in their results and form? Que el Fulham ha mejorado muchísimo, que ha resurgido, no sé si es una palabra, que ha visto en sus actuaciones que los ha visto tener esa mejoría. Bueno, es el perfil de la idea del entrenador se ve reflejada en el juego de Fulham. The idea of the manager is reflected in Fulham's play. En la primera rueda le costó imponer su estilo. In the first round, it was difficult for them to impose their style. Y en lo que va de la segunda rueda lo ha conseguido plenamente. And in the second round of fixtures, they started to do this a lot better. Yo recuerdo el estilo que cuando nos enfrentamos en Championship. I remember the style when we faced them in the Championship. Y es el mismo estilo, pero imponiéndolo en muchos momentos de los partidos de Premier League. And it's the same style, but they've managed to impose it in a lot of games in the Premier League. Aparte es un equipo que juega de igual a igual casi todos los partidos. And apart from that, they're a team that plays on an even keel against in the majority of their games. Contra los equipos, los top 6, jugó para imponerse, no para evitar ser derrotado. In the games against the teams in the top 6, they played to impose themselves and not to just defend and no para evitar ser derrotado. Not to avoid being beaten. They played to impose themselves. Thanks, Marcelo. Andy, PLP, thanks, Adam. Hi, Marcelo. Hi, Andreas. Marcelo, we've seen a lot of the end-to-end goal-scoring leads this season. How impressed were you with the gritty, resilient side shown against Chelsea? Que bueno, que estamos acostumbrados a ver partidos donde hay muchos goles del Leeds United, que tan contento estuvo de ver un partido más friccionado, más feo, que donde se consiguió un resultado positivo. Las intenciones de un equipo se verifican cuando en función de si logra imponerlas frente a los diferentes rivales. Las intenciones, the intentions of the team, el estilo que quiere utilizar, the style that they want to use, no es solamente un deseo, it's not only a desire, sino que hay que ponerlo a prueba contra la oposición que el rival significa. You have to put it to the test against the opposition that you face. Chelsea es un equipo que ataca bien sin defender mal. Chelsea is a team who attacks well without defending badly. Y defiende bien sin atacar mal. And they defend well without attacking badly. Que tiene 8 delanteros.
They have 8 strikers, 8 forwards. Que los atacantes siempre son los que peor juegan por lo difícil que es atacar. The attackers, just the forwards, are the ones who play the worst because it's still more difficult to attack. Y tiene el resto del equipo está muy estabilizado. And the rest of the team is very stabilized. Nosotros no fuimos superiores a Chelsea, We were not superior to Chelsea, pero respecto del primer partido que jugamos con ellos tuvimos una mejora significativa en todos los parámetros. but we had an improvement with regards to the first game against them in all the parameters. Normalmente nosotros tenemos más posesión que los rivales, en este caso no pudimos. Normally we have more possession than the opponents. In this case, we weren't able to. Y normalmente logramos equiparar o superar a los rivales en las ocasiones de peligro. And normally we're able to create an equal amount of opportunities as the opponent, if not more. Tampoco en este caso lo conseguimos. We weren't able to do this in this case also. Pero aunque tuvimos que defender mucho, lo hicimos bien. And even though we had to defend a lot, we did it well. Y aunque tuvimos menos minutos de posesión de balón para atacar, también atacamos, creamos peligro. And even though we had the ball less time to create chances, we managed to attack well. Tuvimos 5 o 6 oportunidades para convertir. We had 5 or 6 opportunities to score a goal. Y a pesar de que lo difícil que fue para nosotros defender, logramos que el rival no convierta. And even though it was difficult for us to defend, we managed that the opponent didn't score a goal. Y le repito el concepto inicial. And I repeat the initial concept. La valoración de un equipo a veces es por lo que consigue. The valuation of a team is a lot of the time is because is done from what they achieve. Pero hay que valorar lo que consigue en función de la oposición que enfrenta. But you have to value what they achieve in conjunction with the opposition that they face. Conseguimos menos de lo que habitualmente, We managed to achieve less than what we usually do, pero contra un rival que para mí en este momento está entre los 2 mejores. but for me, it was against one of the two best teams at the moment. Thank you, and bless you. Just on Patrick Bamford, great to hear that he'll be back for Friday. How much does he bring, not just from a goal-scoring perspective, but to the overall balance of this Leeds United team? Pregunta sobre Bamford, que además de sus goles, que tanto le dan a él al equipo, que si le da más balance al equipo cuando no está. Bueno, Bamford aporta goles, Bamford contributes goals. desmarcación, He makes runs and marks, profundidad, runs in behind. presencia en el área, He has presence in the box. combatividad para recuperar la pelota He has combativeness to recover the ball. y continuidad en su participación durante el juego. And he has continuity in his participation throughout the game. And just on one other player, I know we talk about call-ups this week. Ilhan Messier called up to the French under-21 outfit. How well do you believe that he's developed throughout this Premier League season? Messier también lo llamaron a la selección sub-21. Que también piensa que se ha desarrollado esta temporada. Messier. ¿Que también qué? Lo llamaron a la selección sub-21. Bueno, desde que está con nosotros siempre lo llaman a la selección sub-21. Since he's been with us, he's always been in the France under-21s squad. Y antes también. And before that also. Y siempre es un reconocimiento que hay que valorar. And it's always a recognition that you have to value. And just very, very finally, Marcelo, just on Fulham, naturally developed throughout the season, still fighting for their lives. What's the key when playing against a team that is struggling against or fighting against relegation?
Fulham viene en mejoría. ¿Cuál es la clave cuando se enfrenta a un equipo de estos que está peleando por sus vidas abajo en la tabla? No hay clave. Desde mi punto de vista, los partidos difícilmente tengan, algún partido difícilmente para mí tenga una clave especial. I think in any game, you can't say that there's a certain key for any game. Siempre considero los mismos factores. I always consider the same factors. Defender mejor, atacar mejor, To defend better, to attack better, tratar de tener la pelota, trying to have the ball, evitar que el rival sume pases, avoid that the opponent builds up, sums up passes, superarlos en energía, en entusiasmo, overcome them with energy and with enthusiasm, en organización y en oficio para manejar los momentos del partido. in an organization and the management of the game. Estos son algunos de los aspectos que en este momento recuerdo. These are some of the aspects that I remember at this time. Y no habría ningún partido a los cuales no los aplicaría. And there would be no game to which I wouldn't apply these. Sinceramente, no se me ocurre nada puntual vinculado con Fulham especialmente. Sincerely, I can't think of anything precisely about Fulham. Great stuff. Thank you very much, Marcelo. Thank you, Andres. Best of luck Friday. Graham Smith. Hi, Marcelo. How would you compare Stuart Dallas as a midfielder in the Premier League to Stuart Dallas as a midfielder in the Championship? ¿Cómo compararía a Stuart Dallas como volante mixto en la Premiership comparado con la Championship? Yo creo que ese aplica las mismas características a la función de volante intermedio. I think he applies the same characteristics to this position in the midfield. Obviamente, la Premier League tiene dificultades diferentes a la Championship. Obviously, the Premier League has different difficulties to that in the Championship. En Championship se puede defender un poco menos. In Championship, you can defend a little less. Y se puede pensar en las desmarcaciones ofensivas un poco más. And you can think about the runs, or you can make a little bit more. En Premier League hay que defender y atacar. In the Premier League, you have to defend and attack. Defender es más difícil. Defending is more difficult. Y cuando uno ataca, encuentra oposiciones más sólidas desde el punto de vista atlético que en Championship. And when you attack, you come up against a more solid physical opposition than in the Championship. A number of your players, I'm thinking specifically Hayling and Cooper, were released by big clubs when they were very young and played in Leagues 1 and 2. I know they're the exception rather than the rule, but does it suggest that those divisions should be watched closely when it comes to recruitment, particularly in light of the difficulties Brexit might bring? Que jugadores como Hayling y Cooper los dejaron ir de equipos grandes cuando eran jóvenes y que se fueron a jugar a las divisiones más bajas, que como ya se está saliendo Inglaterra de la Unión Europea, que si mirar a estas ligas es una buena idea para el futuro, para encontrar jugadores. Siempre me pareció una buena idea. I always thought that this was a good idea. El jugador británico tiene cosas que los jugadores de otros países no tienen. The British players have something that the players from other countries don't have. Por supuesto que hay buenos y malos acá y fuera de aquí. Of course, there are good players and bad players here and everywhere else. Pero algunas características del jugador británico lo hacen especialmente apto para la Premier League. But some of the characteristics from these British players makes them particularly apt for this league. Y lo que usted me dice de Hayling y Cooper And what you tell me about Hayling and Cooper es
común que la competencia siempre mejora al futbolista. The competition always makes the footballer better. Cuando un jugador no logra llegar al primer equipo en el club en el que está, When a player doesn't manage to break into the team at the club that they're in, porque compite con jugadores a los que circunstancialmente no puede superar, because they're facing competition from players who circumstantially they can't overcome. lograr otro nivel de competencia, aunque sea más bajo, To manage a different level of competition, even if it's lower, le permite ir evolucionando a través de ser competitivo en los diferentes niveles. allows them to start bettering themselves in these different levels of competition. Y eso hace que vaya creciendo And this allows them to start to grow, y que termine teniendo un rol importante pero es natural que los equipos que tienen exceso de jugadores sufran este proceso, ¿no? that allows them to eventually improve, and it's also natural that teams have this sort of issue. Phil Hay. Marcelo, Rodrigo Moreno has been very unlucky this season with injuries and also illness. Do you think that has stopped us and perhaps the supporters seeing the full range of his abilities so far? Rodrigo ha sido muy de malas con lesiones y con enfermedades esta temporada. Que si usted cree que eso no le ha permitido que los hinchas vean su mejor versión esta temporada. Mire, para explicarlo con exactitud, To explain it exactly, Rodrigo llegó al comienzo de la competencia, no hizo la pretemporada con nosotros. Rodrigo arrived at the start of the competition. He didn't manage to do the pre-season with us. Le llevó 4 semanas acceder a la titularidad It took him 4 weeks to become a starter. y después de jugar su mejor partido, And after playing his best game, que fue el partido con Aston Villa, which was the game against Aston Villa, estuvo enfermo, then he became sick. estuvo enfermo 20 días, He was ill for 20 days. luego llegar a su mejor forma le llevó un mes, Then after that, to get back to his best state, it took him a month. jugó 10, 12 partidos de un nivel medio alto He played 10 to 12 games from a level from medium to high. y después estuvo con la lesión que lo tuvo 5 semanas fuera. Then he picked up that injury, which he was out for around 5 weeks. Y tal vez este último segmento para que pasara de 40 días sin jugar a volver a jugar, And perhaps this segment where he didn't play for 40 days to play again, fue demasiado apresurado, perhaps it was too quick. porque bueno, él es un jugador que va obteniendo su mejor forma a través de ir sumando minutos, ¿no? Because he's a player who gets his best physical state by gradually increasing the minutes. Jugó 45 minutos en sub-23, He played 45 minutes with the under-23s, 45 minutos contra West Ham 45 minutes against West Ham, y contra Chelsea, and against Chelsea, que es el equipo más en ritmo, que tiene el ritmo más alto de la competencia junto con el City o con algunos de esos equipos. who's one of the teams who has the best or the biggest rhythm in the league, alongside alongside City and maybe some other teams. Yo tuve que adelantar el ingreso I had to bring him back earlier, y por eso salió un rato antes de que terminara el partido porque mi estimación es que podía
que jugara más de 50 minutos no era lo conveniente. Because my estimate was that he shouldn't have played more than 50 minutes. Cuando él logra él llega a la titularidad cuando está en buen estado de forma. He becomes a starter when he's in a good state of form. Cuando está sin jugar durante un mes, el proceso no es instantáneo, el proceso para llegar a su mejor forma no es instantáneo. When he has been without playing for over a month, his return to the team is not instantaneous. Pero yo en particular y Leeds como su club, But me in particular, and Leeds as his club, ya hemos visto de lo que es capaz Rodrigo. we have seen what Rodrigo is capable of. Para mí es un gran delantero For me, he's a great striker. que cuando logra su mejor estado es un delantero peligrosísimo y muy útil. That when he finds his best form, he's a very dangerous forward and very useful. Thank you. Joe Mewis. Hi, Marcelo. Robin Koch made his return with the under-23s on Monday. What did you make of his performance, and how do you feel adapted in the midfield role that he played in? Que Robin jugó 45 con sub-23 el lunes. ¿Qué pensó sobre su actuación y cómo lo vio que se adaptó a su posición en la mitad del campo? Bueno, no es que se adaptó, ¿no? Él juega también en esa posición en la selección de Alemania. It's not that he adapted to this position, he also plays in this position for his national team in Germany. El sub-23 no es el nivel de la Premier. The under-23s is not the level of the Premier League. Son pasos que debe ir dando un jugador que hace 4 meses que no compite. The steps that he has to take, or the steps that a player has to take when they haven't competed before. Pero es un jugador, un atleta, digamos, que le cuesta menos llegar a su estado de forma deportiva ideal. But he's an athlete who it takes less time for him to reach his optimal state. De todas maneras, hay que ser cuidadoso para evitar, para que su evolución sea natural. But either way, we have to be careful so that his evolution is natural. And on a personal level, Diego Llorente was recalled to the Spain team this week. How pleased are you for Llorente on a personal level, considering the problems that he's had to overcome this year? A nivel personal, ¿qué tan contento está por Diego Llorente, que lo volvieron a llamar a la selección después de todos los problemas que ha tenido esta temporada? Bueno, yo creo que la convocatoria para un seleccionado del nivel de España I think that to be called up to the national team of a national team of the level of Spain siempre presupone un reconocimiento a lo que el jugador está produciendo, ¿no? There's always a recognition of what the player is producing. Entonces, que haya sido valorado por Luis Enrique como en condiciones de volver a la selección es un gran elogio para él. Luis Enrique evaluated that he was ready to return to the national team is a big recognition for him. Stuart. Good afternoon to both of you. When players such as Hayling and Bamford are mentioned in regards to international football, regardless of whether they're selected, does Marcelo take pride from the fact that others are noticing the improvement they've made? Cuando jugadores como Bamford y Hayling los mencionan como posibles candidatos a ser elegidos en la selección, aunque no los llamen, que si usted se siente orgulloso que están reconociendo la mejoría que han tenido estos dos jugadores. Bueno, es un reconocimiento primero para los jugadores. It's a recognition first of all for the players. Y segundo, es un reconocimiento para el proyecto del club. And secondly, it's a recognition for the project of the club. La estructuración de un plantel para competir en Premier League.
the structure of the squad to compete in the Premier League. Es una tarea desarrollada por el presidente del club, el director deportivo y el cuerpo técnico. It's a project that's been developed by the president of the club, the sporting director, and the technical staff. El presidente del club porque es la cabeza visible de la conducción que avala los pedidos, el diseño que hace el director deportivo y el entrenador. The president of the club, because he's the head of the project, who chooses the sport. La cabeza visible. Sí, por eso the head of the club. No, la cabeza del club no, la cabeza visible, porque atrás del presidente también hay gente. He's the visible head of the club, because he's the one that picks the sporting director and the technical staff. Luego el director deportivo elige. After the sporting director chooses. Y los jugadores compiten. And the players compete. Entonces, competir en Premier League es lo que a ellos les abre posibilidades. To compete in the Premier League is what opens up possibilities. Asimilar la competencia en Premier League es lo que les abre posibilidades. To be able to compete in the Premier League is what opens up the possibilities. Y lo hacen dentro de un equipo. And they do it within a team. Que las autoridades permiten que se produzca ese grupo. That the authorities permit that this group was to be formed. Que lo perfila el director deportivo y luego compiten. That the sporting director profiles and then they compete. Entonces es un logro que enorgullece al jugador. So it's an achievement that makes the player proud. Y indica el acierto de la propuesta de la institución. And it shows that the proposition that the club made or that they hoped for was the correct one. Amy Spellman. Hi, Marcelo. You and Scott Parker are at very different stages of your managerial careers. How impressed have you been with the way he has gone about his job after a very difficult start to the season? Usted y Scott Parker están en diferentes partes de sus carreras. ¿Qué tan impresionado ha estado con cómo él ha dirigido desde el momento que pasó el equipo? Bueno, yo creo que es un entrenador que se ha ganado el reconocimiento de todo lo que rodea la Premier League. I think he's a manager who's earned the recognition by all of those in the Premier League. Ha pasado momentos difíciles en Championship y en Premier League. He's gone through difficult moments in the Championship and in the Premier League. Y todos los ha gestionado imponiendo sus criterios. And in all of them, he's managed to overcome them by imposing his. Y el sistema que elige está relacionado con la parte creativa del juego. And the system that he uses is a very creative one.